এটা খুবই ডাঙৰ খবৰ। এবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ভোট খেলি মেলি কৰি জয়ী হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট খেলি মেলি কৰি জয়ী কৰোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন মহলত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই খবৰ আৰু খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ পলিটিকেল আপডেট। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতা জয়ী হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। 8 ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিছে নিৰ্বাচনী বিষয়াই। নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পক্ষপাতিত্বক লৈ এবাৰ উত্তাল হৈছে দেশ। আপ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাজিত কৰি বিজেপিক জয়ী কৰা হৈছিল। চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনতে চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতা জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 8টা ভোট খেলি মেলি কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু আপ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাজিত কৰি বিজেপিক জয়ী কৰাইছিল। চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনতেই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দৃশ্যাংশ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখুৱাম। তাৰ পাছতে ডাঙৰ খবৰ, ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতাক জয়ী কৰাৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তীব্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত পোনে পোনে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এই দৃশ্যাংশসমূহ লক্ষ্য কৰক। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতা জয়ী হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপ আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए इस तरीके से देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, प्लीज मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं, अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं, इनको सभी को अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं। देखिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दंगा प्रकार मत कीजिए यहाँ पर। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাক এতিয়া তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্যৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শুনাম। এই মুহূৰ্তত টুইটাৰত বিশেষ টুইট কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশেষ টুইটটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কিদৰে চোকা সমালোচনা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপিক, এই মুহূৰ্তত এই টুইটটো লক্ষ্য কৰক। আপ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাজিত কৰি বিজেপি হৈছিল জয়ী আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনতে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আমি মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए
और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा। और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। এয়া আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সমগ্ৰ ঘটনাক চোকা ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এটা বিশেষ টুইট আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে, মেয়ৰ নিৰ্বাচনতেই যদি বিজেপি এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰে, তেন্তে বাকীসমূহ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে এবাৰ ভাবক বুলি কৈছে। नहीं, प्लीज मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं। আমি ফুল ভিজুৱেল মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। সমগ্ৰ ঘটনা কি হৈছিল আমি ফুল ভিজুৱেল, কেনেধৰণৰ হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আমি ফুল ভিজুৱেলটো যদি সম্ভৱ হয় ফুল স্ক্ৰীন সহকাৰে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है। আৰু এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছে। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি জয়ী হোৱাৰ মহা অভিযোগ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। देखिए इस तरीके से देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, प्लीज मैं पुलिस प्रशासन আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাম, মন্তব্য শুনাই যাম। পুনৰ আপডেট আহিছে এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট মাধ্যমত আমি আপডেট জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আপডেট আহি আছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতা জয়ী হোৱাৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল চণ্ডীগড়ত। 8টা ভোট খেলি মেলি কৰি বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বাট মোকলাই দিছিল নিৰ্বাচনী বিষয়া, আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পক্ষপাতিত্বক লৈ এতিয়া উত্তাল হৈছে দেশ। আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাজিত কৰি জয়ী হৈছিল বিজেপি। চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে বিজেপিক এতিয়া তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আহিছে, ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতা জয়ী হোৱাৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 8টাকৈ ভোট খেলি মেলি কৰি মেয়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেশ উত্তাল হৈছে। বিজেপিৰ সমগ্ৰ কুকাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া দেশ উত্তাল হৈ পৰিছে। আৰু ঘটনাক লৈ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন মহলত, ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে, কেইবাজনো বিষয়াৰ মন্তব্য, ৰাজনৈতিক নেতাই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য পুনৰ শুনাম, কি কৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰো চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম। আমি টু উইন্ডো যোগে इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए,
और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव की वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के एक ऑफिस, किसी भी प्रकार का दंगा प्रकार मत कीजिए यहाँ पर। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए इस तरीके से देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, प्लीज मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं, अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं, इनको सभी को अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं। देखिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दंगा प्रकार मत कीजिए यहाँ पर। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है। এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনাৰ পাছতে বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ভোট খেলি মেলিৰে বিজেপি নেতাৰ জয় হোৱাৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু মেয়ৰ নিৰ্বাচনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চণ্ডীগড়ত। আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঘটনা কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল, যিহেতু আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है।